dua. Ug mo na ang atong hisgutan karon nga hapon sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Isa lang ka verse ang akong basahon sa atong pagtuon, makita sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Ingon dinhi, "Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations." Magampo ta Ginoo, salamat sa kahigayunan nga mahalad na mo among kaugalingon, ang among lawas ingon nga buhing halad, pinaagi sa pagsimba kanimo karon nga hapon. Ang dama nga among nahuna o kasing-kasing sa pagdawat sa mga espirituhanong panalangin and even rebukes, O God, sa imong pulong karon nga hapon. Among gipasalamatan o gidayeg ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Usa ka adlaw, imagine nakita nimo imong friend, maybe one of your closest friends, nipalit siya og cellphone. No tingali pinakamahal na model, pinaka-latest pod. And sa nagstorya mo, ingon niya, nga gipalit na ako ni nga cellphone para gamiton nga alarm clock. Gamiton nako siya nga flashlight. O gamiton nako siya as calculator. Wala niya gi-connect sa internet, wala niya gigamit ang camera, wala po niya gi-installan og mga apps, o wala po niya gi-explore ang mga features sa cellphone. Kung pangutanon ta karon nga hapon, unsa imong masulti? Nagpalit pa kag mahalon nga cellphone, di mo gamiton, no? Pang-alarm naman di ay. Natingali makaingon ka nga sayang. Bisag sa kinsa sa inyo makaingon gyud na sayang. Tungod kay ang cellphone nga iyang gipalit, wala siya nagamit sa iyahang purpose. And sadly makaigsuunan, that is how many people and even Christians live today. Remember, as Christians, gidesign sa Ginoo nga naa kay spiritual gifts, naa kay spiritual influence, naa kay spiritual purpose. And God is calling you, He saved you to have an eternal impact. But many Christians are living their life only for salary, for bills, for promotions, and sadly, sometimes, just for survival. Bisag to the point usahay nga murag problema na ka sa opisina pero wala kay choice. Paggahi na lang gyud. Kay kung mawad-an kag trabaho, wala na pod kay income. Remember makaigsuunan, especially Christians, you are not just a tool for earning money. You were designed for a divine mission. O gitawag na ko na siya na you are called before nahimo kang empleyado. And akong pangutana karon nga hapon, do you really know your calling? Do you really know your purpose? And are you fulfilling that calling and purpose na gihatag sa Ginoo sa imo? Remember makaigsuunan that your career does not define your life. Unsa na nga career ang naa sa imuha karon? It is your calling, and fulfilling that calling defines who you are. Usa lang ka verse or maybe na ay mga verses pa nga atong hisgutan karon nga hapon. But kini na mga pagtulunan, kini nga bersikulo nagpahinumdom sa ato og daghan kaayo na mga prisko na mga kamatuoran. Una nga butang nga makita nato sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Number 1, your career started in God's mind. Dili sa imong resume. Dili sa imong job description. Busa ingon diha sa verse 5, before I formed thee, I knew thee. So before pa di ay sa imong birth certificate igsuon, before sa imong diploma, before sa imong job application, before sa imong interview, you are already in God's mind. It means that you are not an accident, but you are God's assignment. Wala nagingon diha ang Ginoo kang Jeremiah nga, Jeremiah, human nga maka-graduate ka sa college, mag-decide ko unsay gusto nako ipabuhat sa imuha. Wala, dili na mo ang gisulti sa Ginoo sa iyaha. Unsa ingon sa Ginoo sa iyaha? Before I formed you, I knew you. Because your existence, makaigsunan, is intentional. Even your career is intentional.
Because God wrote your purpose, igsoon, before your body was formed. Wala nimo na diskubrihan ang imong purpose. Wala nimo na diskubrihan ang imong calling sa imong eskwelahan. Yes, daghan mga privileges, mga benefits, guidance, opportunities na gi-offer sa ato sa eskwelahan, sa inyong gitrabahuan, pero wala nimo na diskubrihan ang imong purpose sulod even sa imong opisina. You discover that purpose in God's presence. That is why your career is just part of the bigger mission na gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung sa ingon sa Ginoo kang Jeremiah dinhi sa Pasay, singon niya, you are a prophet unto the nations. Tingali na ka dinhi karon nga hapon maingon ka nga nurse man ko, di man ko pastor. Teacher man ko, employee man ko, OFW man ko, doctor man ko, housewife man ko, house husband man ko. Remember, yes, that is your position, but that is not your purpose. That is not your calling. Your job is your platform. Your calling is your mission. And just like Jeremiah, unsay calling sa Ginoo sa iyaha, you are called to declare God's message to the nations. Bisan pag nurse ka, praise God, gihatagan ka ana nga career, but through your career, God is calling you to declare His message to the nations. Akong pangutan na lang sa atong tanan bisan sa akong kaugalingon karon nga hapon. Are you fulfilling that calling? Are you fulfilling that purpose? Sa mga nagtrabaho dinhi sa gobyerno or even sa government, sa mga estudyante, gani ko nimong tanawon bitaw mas daghan mog opportunities na makashare og gospel. Gani sometimes sa amoa nga pastor pag makabalo ang tawo nga pastor hesitant sa amoa. Maminaw dito ang tawo once mag-share ka sa ilaha. Pero ikaw nga teacher, captive audience nimo mga estudyante, wala sila choice. Sulod sa isa ka tuig, naa sila under sa imong care. Naa sila diha galingkod and opportunity sa imuha nga maka-share ka o gospel sa ilaha. That is your mission. Usa akong pangutana karon nga hapon, are you declaring God's message in your home, in your school, in your office, or kung asa ka, gibutang sa Ginoo? And secondly, dili lang ka na makigsunan. Secondly, God set you apart. He sets you apart before society gave you a title. Usa ingon sa Ginoo diha kan Jeremiah. Ingon niya, I sanctify thee. And I know, dili bago sa ato ang word na sanctified or sanctify. And to sanctify means to set apart for God's use and purpose. So before di ay nahimo kang empleyado sa gobyerno, before nga nahimo kang inahan, before nga nahimo kang amahan, before nga nahimo kang estudyante, before nga nahimo kang engineer, before nga nahimo kang accountant, before nga nahimo kang nurse or doctor or a business owner, nagsulti na ang Ginoo sa imuha, you are mine. You are God's property. Yes, you have an employer. And kinahanglan isubmit or irespeto nimo ang authority nga gihatag sa Ginoo ana nga employer as authority is delegated to them by God. But remember makaigsunan that you don't belong to your employer first. Una sa tanan, you belong to God. Anak ka sa Ginoo. Nasa'y mission sa imuha. Busa ingon sa Colossians 3:23, whatsoever you do, do it heartily as for the Lord. Dili lang para sa imong earthly master. Tungod kay ang boss nimo dili ang imong manager, dili ang company owners, dili ang imong client, dili imong kauban sa balay. Ang tinuod nimo nga boss is ang Ginoo. And it simply means makaigsuonan that our integrity is important even in our work. It has a spiritual value. And I considered makaigsuonan that our honesty even in our workplace is worship. And your excellence is obedience. In other words, makaigsuonan, our holiness matters in our careers. Si Jeremiah wala lang gitawag sa Ginoo, He sanctified him. Kung ang kalibutan mo ingon, himua ang tanan para lang ma-promote ka. Bisag tamakan nimo ang ubang tawo para lang mag-succeed ka. Okay lang, buhatan na. Do whatever it takes to succeed. Pero sa part sa Ginoo lahi,
He is saying to you, do whatever it takes to be holy. Yes, mga igsunan, in your career, you can have a big salary. You can have a big position. You can have a big reputation. But if you lose your holiness, if you lose your influence, you lost your purpose. You lost your purpose, igsoon. That is why our calling, your calling, is greater than your job title. Busa ingon sa Ginoo kan Jeremiah, I ordained thee. Gipili ta ka, gitawag ta ka. Dili lang para nga mahimong trabahante sa usa ka kumpanya. But I called you to become a prophet unto the nations. That is why Jeremiah was not just a man with a job. Na siya assignment. And he was a man with a divine assignment. Yes, makaigsuuna ng atong trabaho, ang imuhang negosyo or other sources of income, pwede nga mag-feed sa imong body, but only your calling fulfills your soul. Only fulfilling that calling. Pwede nga busog ka physically, pero ang imong kalag gutom. Kaya wala nimo gi-fulfill ang calling nga gidesign sa Ginoo sa imuha. And that is also true, mga igsunan, in our generation. There are many people with high-paying jobs. Daghang kwarta sa bangko, but still empty inside. Because in reality, mga igsunan, yes, money answers bills. Maka-provide siya sa imong mga panginahanglan. Makahatag og comfort sa imong kinabuhi. But only calling answers meaning. Only calling gives purpose. And only calling gives eternal impact sa atong kinabuhi. Busa ibutang na to sa atong unahuna, makaigsunan kung asa ka karon nga department or bisan naa ka sa imong balay. Remember, your workplace, your home is your mission field. Just like Jeremiah, he was sent to the nations. Maybe God is sending you to hospitals, sa mga nurses, sa mga doctors dinhi. Gipadala ka sa Ginoo ana nga panimalay, na kay mission, opisina. Tingali na dinhi sa ato mga nagtrabaho sa barko, sa eskwelahan, businesses, nakadiha not by accident. Gibutang ka diha sa Ginoo with a purpose. Maybe God is calling you, and it is true, He is calling you to become His light to that office. His representative of hope. Kay daghan diha sa imong lugar, hopeless. And maybe God is calling you to become a prayer warrior in that department. And I know, guilty man ta ani tanan. Usay daghan mga panahon gitawag ta sa Ginoo to fulfill a specific task, pero daghan tag mga excuses. Dinhi ko naton tanawon sa part ni Jeremiah. Daghan siya mga excuses na gihatag. Lord, di ko kabalo. Lord, bata pa man ko. Lord, naapay mas maayo tingali kaysa ako. Lord, dili ko skilled para maghimo ana. Lord, dili man ko pastor. Di ko kabalo mo storya. Lord, ulawon kay ko. But on the part of Jeremiah, sa panahon nga gihatagan siya o remind siya sa Ginoo siyang assignment, wala nagingon ng Ginoo sa iyaha sa time nga naghatag siya excuse. Okay, aya na ka nang mag-expert na ka, balik kung andam na ka. Usa ingon sa Ginoo diha, yes, ingon sa Jeremiah, Lord, I am just a child. Ingon sa Ginoo sa iyaha, say not I am a child. Why? For I am with thee. Because in doing God's work, makaigsunan, in fulfilling God's purpose, your ability is not the basis. Ang mag-empower sa imuha, dili imong abilidad, ang presensya sa Ginoo. And makita nimo nga, Lord, ikaw gyud to, dili ako. And you will be amazed how God works sa imong kinabuhi. Lord, ulawon man ko pero nakashare ko gospel sa akong classmate. Salamat, Lord. Ikaw gyud to. Lord, dili man organize akong pag-explain. Pero salamat, Lord, kay nasabtan ni ang gospel ug karon nag-alhagad na sa Ginoo, naluwas gyud. Tungod kay atong abilidad, pag-igsoon, is not the basis for effectiveness sa ministry. God's presence. Because God calls based on relationship and His power. He is not looking for someone with a perfect English.
No, kung perfect pang English, murag di ko kapasad diri sa Bethel, no? Murag alanganin gyud. Or kaha with a perfect skill, perfect background. Because even ang Old Testament, New Testament, mga tao nga gigamit sa Ginoo say wala dili klaro ilang background. Dili klaro ilang background, pero gigamit sila sa Ginoo mightily. And God himself is looking for availability and humility, mga kaigsunan. Because it's all about God and it's not about us. And when God calls, He himself will equip the called. If He is calling you to lead, if He is calling you to influence others, if God is calling you to serve, to witness, then He will supply, mga kaigsunan, the wisdom, the strength, and even the courage na imong gikinahanglan in fulfilling the task, the calling na gihatag sa Ginoo sa imuha. And your life and career is not sustained by your talent alone. It is sustained by God's hand and power. Busa akong a reminder sa atong tanan, and even i-warning sa atong tanan bisan sa akong kaugalingon karon nga hapon. If you chase life, employment, or even sa imong present na career karon, without obeying God's calling, 100% you will surely miss God's best for your life. You will miss God's best for your life. Because some people choose careers based only on salary, status, sometimes pressures from family, unsay trends, usay gani sa mga problema. Para lang kay gusto ka makahawa ani nga problema. Ngita na bugag lahi na opportunities. Wala taga pangutana usahay nga, Lord, unsay gusto nimo? Unsay gusto nimo nga ipabuhat sa ako? Dili man aksidente nga na ako dinhi. Unsay imong calling? Unsay imong purpose? Ug unsay gusto nimo ipabuhat sa ako dinhi? Because remember, mga kaigsunan, success without calling leads to emptiness. Pwede maabot nimo ang pinakataas na position but still feel lost. Because position, mga kaigsunan, is not purpose. Bisan pagdaghan kag natigom nga kwarta sa bangko. Praise God kung daghan kag natigom sa bangko. Pero imong bangko, dili na mao imong purpose. Your position, your bank account is not your purpose. But when you follow God's calling for your life, God himself will order your career. Busa na atay verse no ingon sa Matthew 6:33, usay gakabalaka ta pero usay ingon diha sa mga anxieties, worries sa kinabuhi ingon sa Bible, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things. Remember, God is a God of order. Kung ihatag nimo imong kinabuhi sa Ginoo, kung i-surrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo, fulfilling his calling sa imong kinabuhi, siya mismo ang mag-order sa imong kinabuhi igsoon. Because when God is first sa atong kinabuhi, He opens doors. When God is first, He closes the wrong ones. He protects you. He directs you. And I believe, mga igsunan, when God is first, dili lang imong career ang ginabuild niya, but God himself will build your life. If God is first, dili lang imong career igsuon, but God himself will build your life. That is why as I end karon nga hapon, the simple reminder sa atong tanan, sa mga practical na mga butang nga ma-apply nato sa atong kinabuhi karon as we have learned no, sa principle din sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Una nga butang, makaigsunan nga ako mabilin sa atong tanan, see your workplace as a mission field, not just as a payroll. You are not just employed, you are sent by heaven. And every day you go to work, God is saying, gibutang ta kadiha, dili aksidente imong career, naa kay purpose, hibalua, discover that purpose igsuon. And maybe naa ka diha to minister to an office mate, kaya naa kay kauban sa trabaho, wala ka kabalo pero depressed na di ay. Naay problema sa kaminyuon, addict naman di ay. Or kaha naay problema when it comes to vices, pero naa ka diha para mag-minister sa ilaha.
Maybe naa diha ga-undergo nag-depression. Pero sa isa ka pikpik, isa ka pagpangumusta nimo, na-encourage nimo siya. Kanina mga tao tinuod mag-ison, daghan sa ila dili gaadto sa church. Maybe close-minded when it comes to going to church. Pero dili man sila kaadto sa church mga igsuon, pero naa ka diha nagalingkod uban sa ilaha. And you can be God's instrument in sharing the gospel to someone. So before ka moadto sa imong trabaho, Lord, or kaha mag-engage sa business, or kaha sa families nga gihatag sa Ginoo sa imuha, Lord, ampo sa Ginoo, Lord, gamita ko karon nga adlaw. Help me, Lord, to become sensitive to the hurting. Help me to start a simple conversation. Maybe to share the gospel, or to start a Bible study sa imong office. Kay tingali ikaw lang ang nag-inusara nga Bible nga ilang mabasa. Kay dili gyud sila ga-open. Gani close na sila sa papel nga Bible. Pero ang imong kinabuhi pwede gamiton sa Ginoo nga mahimong impact sa ilang kinabuhi. That is why let your character preach before your mouth opens. Busa before Jeremiah spoke, unsa ingon sa Ginoo diha sa iyaha, I sanctify thee. He was set apart. Remember that your honesty, your punctuality, your humility, your respect, your work ethic, ang imong pagkakugihan sa imong trabaho is part of your calling. Dili man ta aware ani, but I believe sa inyong office ang mga tao ga-observe kinsa diha, labi na kung nahibaluan niya nga Christian ka, ga-observe sila diha kung kinsa ang dili ga-cheat. Ga-observe sila diha kung kinsa ang dili ga-gossip. Ga-observe diha kung kinsa ang kalma lang under pressure. Kinsa diha ang kugi sa trabaho. And remember mga kaigsunan, a godly life opens the door for a gospel conversation. Namagitay mga apan, pero sa simple na example na atong ginapakita usahay, people will be blessed, and a godly life mga kaigsunan opens the door for a gospel conversation. So use your influence, not just your skills. Praise God sa skills, sa business opportunities, or even sa uban pa na mga opportunities na gihatag sa Ginoo sa imuha. Gitagaan ka niyag skills. Gamita ang imong skills to make influence. Because your job gives access to people. Wala lang ka gihatagan sa Ginoo og profession. Wala lang ka gitagaan sa Ginoo og business. Wala lang ka gitagaan sa Ginoo og pamilya. God is giving you a circle of influence. Dili man ka pastor, but you might be the most respected nurse, the most trusted employee, a friendly cashier, a reliable team leader, a doctor nga ang pasyente na ang gatawag sa imo permi, di ba? Imagine. And ako'y kaila na doktor tungod kay naay mga private na people na gapaadto. So every time nga na-schedule, so nahimo siyang opportunity na maka-open sila og Bible studies, maka-share the gospel. Or even sa katong naay mga skills dinhi nga kamoy gapangitaon sa mga tawo, why not use that skill? Because as I've said, ang imong trabaho gahatag sa imong access sa mga tawo. Then use that as an opportunity to build relationships and share the gospel. So use your area of influence to bless others, to encourage co-workers when they are stressed, to offer a prayer to someone who is facing problems, to share your testimony, or even to share the gospel to others. Don't trade your soul just for salary. Kasi sa Bible, what shall it profit for a man if he gains the whole world but loses his own soul? I believe, dili ra na siya kalag nga di kaluwas ha. Kay pwede biya nga Kristohanon ka, pero walay meaning ang imong kalag. Motong giingon ako, busog ang imong lawas.
Busog ang imong tiyan pero gutom ang imong kalag because you are not fulfilling God's purpose sa imong kinabuhi. Busa ingon niya, what shall it profit for a man if he gains the whole world pero gutom ang iyang kalag? Because that Christian is not fulfilling God's purpose sa iyang kinabuhi. Remember, mga kaigsunan, a promotion or success is not worth when you lose your integrity, when you lose your family, when you abandon your church, or even backsliding spiritually. So guard your soul. Guard your soul. Protect your time with God. Stay committed to Bethel Baptist Church. Or kaha sa mga, kung dili man ka member sa Bethel Baptist Church, or kung asa man ka na church, nakabisita ka dinhi, stay committed to the church kung asa ka gibutang sa Ginoo. Be faithful. Because remember, your career ends at retirement, but your soul lives forever. So be sure of your relationship with God and serve Him faithfully. Bisan after sa imo retirement, alagad sa Ginoo. And surrender your life, your career to Jesus Christ, not just during Sunday. We are not Sunday Christians, mga kaigsunan. Jesus Christ is not just Lord on Sundays. He must be the Lord of your families. He must be the Lord of your studies, the Lord of your work, the Lord of your business, the Lord of your plans, and even the Lord of your future. Munang giingon ako, you were called before nga nahimo kang empleyado. Busa ang pangutana sa atong tanan karon nga hapon, bisan sa akong kaugalingon, are you working only for money? Or are you living your life for God's mission? I will end this message sa usa ka illustration nga ako nabasa, pagkaigsunan. Ingon man nila, kung magtrabaho ka sa isa ka kumpanya, government man na siya or private, usa ihatag sa imuha, tagaan kag ID. Diha sa ID, nakabutang imong ngalan, nakabutang imong posisyon, or unsa ka nga department. But remember, mga kaigsunan, kana nga ID valid lang inside the building while you were employed in that place. But when you resign or retire, ang imong ID, dili na valid. Either kuhaon or ilabay na nagbasura. But remember, as Christians, our citizenship is different. Walay makakuha ang identity sa imuha. Ang imuhang citizenship as a Christian, it represents who you are and your eternal identity. Ang imong trabaho, igsoon, is like that company ID. Manager ka, engineer ka, teacher ka, nurse, doctor, business owner. One day, makaigsunan, someday, maabot ang panahon that you will retire. You will resign, and you will be replaced. But your calling, your identity as God's servant, lasts into eternity. And this is one of the saddest realities, one of the greatest tragedies in the Christian life, mga igsunan. Some people, and even Christians, ginapaningkamutan nila nga protektahan ang ilang company ID than their heavenly calling. They sacrifice church, they sacrifice holiness, they sacrifice witness, they sacrifice their time with God just for something temporary. Busa-usay, bisag pagsimba, masakripisyo. Bisag pagbasa na to sa Bible, kay gadali na paingon sa trabaho. But this book, Jeremiah, God's word is reminding us, mga igsunan, but before you had an employee ID, a company ID, you already have a heavenly assignment. So ang pangutana karon, mga kaigsunan, dili kun asa ka gatrabaho. Ang real question para sa atong tanan karon nga hapon, are you living for God or are you just employed by man? Magampo ta, Ginoo, salamat sa imong pulong, panalangin ni kadto na makamatuoran sa among kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus, amen.